Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahi si penulis hadisnya ila hadratin Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan hadiatan ila ruhi Al-Imam Al-Hafidz Abdul Fadl Ahmad bin Hajar Al-Asqalani Al-Mutawaffa sanata 572 radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Rawahul Bukhari. Riwayat saking Ki Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala ngucap ya Malik ing lafad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu salat sira kabeh kama raaitumuni usolli, kaya barang kang wis padha ningali sira kabeh ni ing isun jerkanya Nabi usolli ing salat isun. Sallu pada salat sira kabeh kama ra'aitumuni usolli, kaya barang kang wis padha ningali sira kabeh ni ing isun usolli ing salat isun. Rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sapa Imam Bukhari. Imam Bukhari negara Uni Soviet, negara komunis, negara non komunis. Tapi Imam Bukhari ada nama itu Bukhari Ismail. Tapi hadisnya sahih. Karena pada waktu nitik-nitik hadis itu orang sembarangan. Nulis hadisnya pada saat wudu, meliti hadisnya, teliti. Jadi dalam keadaan hadisnya menjadi sahih. Karena salah siji rawina hadis sing ora warai dikira menjadi sahih. Ya hadis mah kabeh dasarnya kanjeng Nabi. Cuman di antaranya anak hadis dhaif, anak sahih. Hadis dhaif pun tetap hadis dasarnya kanjeng Nabi. Kanggo keabdolian amal kita. Cuman lamun ninggal hujah ora kuat hadis dhaif mah. Tapi sebetulnya hadis dhaif pun tinggal bae. Kena kanggo keabdolian amal-amal kita menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Dan riwayat saking Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, moga ngaridoni sapa anhuma saking karon Imran bin Husain. Qala ucap ya Imran ing lafaz qala li Nabi sallallahu Salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Rawahul Bukhari. Ngucapi kede isun sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli qa'iman, salat sira qa'iman hal ngadeg. Fa illam tastati mangka lamun ta ora kuasa sira fa qa'iman, mangka hal dodok. Fa ilam tastati mangkala mun ora kuasa sira
ora kuasa ngadeg ora kuasa dodok fa'ala dambin mangga ing atase turun miring lambung dambing turun miring lamun ora kuasa turun miring secara isyarah lamun secara isyarah ora kuasa modar ayo isolati Rawahul Bukhari wis ngriwayataken hadis sapa Imam Bukhari wa Jabir radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala limaridin shalla ala bisadatin faroma biha. Riwayat saking Jabir radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku ngucap jana Nabi. Jadi kanjeng Nabi limaridin udah wong gering. Sholli ala wisadatin. Sholli ke salat ya. Sholla ala wisadatin. Salat ya simarid ala wisadatin ing atas kengulu. Sholla ala wisadatin sholat iya simarid ala wisadatin ing atasnya ngulu bantal warona bila mangka ngebalang warona bila mangka ngebalang iya simarid biha kelawan bisadah faqala lan ngucap iya kanjeng Nabi sholli alal ardi Nabi kena farama maka ngebalang ya Nabi biha kalau bisadah wa qala lan ucap ya Nabi sholli alal ardi salat sira alal ardi ing atas bumi ini statok tak lamun tak kuasa sira wa illa lan ang lamun ora ini statok tak fa umi mangga isyarah sira himaan kalawan isyarah temenan waj'al sujudaka lan dadakeun sira sujudaka ing sujud sira afadho minduku ingkang luwih andap luwih rendah minduku ingka tenimbang saking rukun sira seperti pajempu halangan Rawahul Baihaqi wis ngriwayataken hadis sapa Imam Baihaqi bisa nadin qawijin kalawan sanad kang kuat walakin sahha Abu Hatim waqfahu lan tapi nyohaken sapa Abu Hatim waqfau ing mauquf hadis walakin sahhaha Abu Hatim lan sinyahaken sapa Abu Hatim waqfau ing mauquf hadis mauquf itu termasuk dari Abu Hatim sahih dimasukkan ing hadis sahih hadis mauquf babu sujud sahwi wa ghairihi takibab nerangkan sujud sahwi wa ghairihi lan yani sujud sahwi an Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim az-zuhra faqama fi raq'atainil awwalayain wa lam yajlis faqama an-nasu mahu hatta idza qada as-salata wa antadara an-nas taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdatain qabla an yusallima summa sallama akhrajahu sab'atu wa hadzal lafzul Bukhari wa fi riwayatin Muslim yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa sajadan nasu mahu maka nama nasiya minal julusi. Riwayat saking Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sunni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya Nabi bi kelawan sahabat kabeh ad-duhra ing dohor faqoma maka ngadeg ya kanjeng Nabi birroqatain ing dalam rong rakaat kang awal karone walam yajlis lan ora dodok ya Nabi faqaman nasu mangka ngadeg sapa manusia mau sertane Nabi hatta iza qada sholata malah tatkala nekani ya Nabi ing salat wantajaran nas lan nganti sapa manusia taslimau ing uluk salam Nabi kabaro maka pada takbir ya Nabi wa jalisun hal ya Nabi jalisun iku kang lagi dodok wa sajada sajdatain lan sujud ya Nabi sajdatain imrong sujudan qabla ayu sallima sedurunge ta uluk salam ya Nabi summa salama kari uluk salam ya Nabi harus disawi
Akhrajahu sab'atu usngiwarakan hadis sapa wong bapitu. Wa hadzal lafzul Bukhari lan utawi ikilah hadis lafzul Bukhari iku lafaz hadis Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim dan ing dalam siji riwayat li Muslim kedua hadis Muslim yukabbiru fi kulli sajdatin. Maka takbir ya Nabi fi kulli sajdatin ing dalam tiap-tiap sujud. Wa huwa jalisun halaya Nabi jalisun iku kang lagi dodok. Wa sajadan nasu lan sujud sapa manusia mau serta Nabi maka nama manusia ing panggonane barang kang lali ya Nabi minal julusi saking dodok. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhda salatil asyi raq'ataini summa sallama summa qama ila khabasatin fi maqdamil masjidi fa wada'a yadahu 'alaiha wa fil qaumi Abu Bakri wa Umar fa haba ayyukallimahu wa kharaja syar'anun nasi wa qalu qasuratis salatu wa rajulun yad'uhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dal yadaini fa qala ya Rasulullah anasita am qasarta fa qala lam ansa walam tuksar qala bala qad nasita fa shalla nasitukin nasita qad nasita fa shalla raq'ataini summa sallama summa kabbara fa sajada misla sujudihi au atwala summa rafa'a ra'sahu fa kabbara summa wada'a ra'sahu fa kabbara fa sajada misla sujudihi au atwala summa rafa'a ra'sahu wa kabbara muttafaqun alaih. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Hurairah in lafaz sallam Nabi sallam salat sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ida salatil asyi in salah sijine salat rorone nasita asyi ain asyi ya ihda salatil asyi ing salah sijine salat rorone isya rakaatane ing rong rakaat summa sallama kari-kari urus salam ya Nabi summa qama kari-kari ngadeg ya Nabi ila hasabatin maring hasabah kayu fi maqdamil masjid ing dalem saarepe masjid wa doa mangkang dokonya kanjeng Nabi ya tau ing tangane kanjeng Nabi alai ngatasi hasabah wa fil qaumi lan dalam kaum iku Abu Bakar lan Sayyidina Umar fahaba mangkalunga ya karon Abu Bakar lan Sayyidina Umar ayu kalimau ngarep tentang ngomong ya Abu Bakar lan Sayyidina Umar hu ing kanjeng Nabi wa kharaja syar'anun nasi lan metu syar'anun nasi apa syar'anun nasi apa buru-burunya manusia rombongan masuk buru-buru wa kharaja nasu lan metu syar'anun nasi apa buru-burunya manusia faqalu maka ngucap ya sahabat kabeh qasuratis salatu anata ngqasar qasuratis salatu anata qasuratis salatu anata ngqasar apa salat wa rajulun yad'uhu lan utiwang lanang yad'uhu iku manggil-manggil hu ing sirajul sapa kanjeng Nabi sallam wa rajulun yad'un Nabi sallam lan wong lanang bayat wa rajulan uti wong lanang jatuh iku ngajak hu ing lanang sapa kanjeng sallam dalyaden ing dalyaden ya surajul iku dalyaden wongnya ya surajul dalyaden iku aren dalyaden faqala maka ngucap ya dalyaden surajul sing aren dalyaden faqala ya Rasulullah anasita am qasar am nasita am qasurat ana tahlali tuan am qasarta atau qasar tuan faqala maka ngucap ya Nabi lam ansa wa lam tuksar
ora lali isun walam tuk lan orang qasar walam tuk salat ora dan qasar ya salat qasar dudu lali ora qala ucap iya daliaden bala nggih mungkin qad nasita teman-teman lali tuan wasalla rakaataini mangka salat wasalla rakaataini mangka salat ya nabi rakaataini ing rakaat summa salama kari-kari ulu salam ya nabi summa kabaro kari-kari maca takbir ya kanjeng nabi fasajada maka sujud ya nabi misla sujudihi kaya sematinya sujudnya kanjeng nabi au atwala atau suwe widawa summa rafa'a ra'sahu kari-kari ngangkat ya nabi ing ndase nabi fakab baru mangka maca takbir ya nabi summa wadwa ra'sahu kari-kari ngedokon ya nabi ra'sahu ing ndase nabi fakab baru mangka maca takbir ya nabi fasajada misla sujudihi maka sujud ya kanjeng nabi misla sujudihi kaya semacam sujud kanjeng nabi au atwala atawa kang lucu ya sumara sahu kari-kari ngangkat ya nabi ing ndase nabi wakab barok lan maca takbir ya nabi muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih wala bil Bukhari lan utilapat hadis iku kedua hadis Bukhari wa fi riwayat Muslim lan dalam siji riwayat paling Muslim kedua hadis Muslim salat al-asri wa fi riwayat Muslim dalam siji riwayat Muslim kedua Muslim salat al-asri dapat salat al-asr salat asar wali Abi Dawud dan kuali Imam Abi Dawud waqala mangka ngucap ya kanjeng nabi sadaqa Dulyaden ana ta bener sapa Dulyaden wa ma'u mangka isyarah ya sahabat kabeh na'am tegese iya bener wa huwa fi sahihain wa walan ya hadis fi sahihain iku dalam hadis Bukhari Muslim lakin bilafdin tetapi ini kalawan lafaz faqalu mangka ngucap lakin bilafdin faqalu tetapi ini kalawan lafaz faqalu wa bi riwayatin lah dan dalam siji riwayat lahu kedua lafaz walam yasjud lan ora sujud iya kanjeng nabi dalam siji riwayat walam yasjud lan ora sujud iya kanjeng nabi hatta yaqanahu sehingga meyakinakan ya kanjeng nabi sehingga meyakinakan ing kanjeng nabi sapa Allah dalika ing mengkono walam yahdudkun hatta yaqanahu sehingga meyakinakan ing nabi sapa Allah dalika ing mengkono kelakuan bagus wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anan nabiy sallam wa saking Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anan nabiy sallam satune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam sholat iku sholat ya kanjeng nabi bilim kelawan para sahabat kabeh fasaha mangkalali ya nabi sajada ini maka sujud ya nabi sajada ini kelawan rong sujudan sumata sahada kari-kari maca tasahud ya nabi summa salama kari-kari uluk salam ya kanjeng nabi rawu Abu Dawud wis ngriwayataken hadis sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi la Imam Tirmidzi wa hasanahu lan wis ngitung hadis hasan iya Imam Tirmidzi atau Abu Dawud wa hasanahu lan wis ngitung hadis hasan iya Imam Abu Dawud hu ing hadis wal hakim lan hakim wa sahahu lan wis nyakaken iya Abu Dawud hu ing hadis wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saka ahadukum fi sholati falam yadrikam shalla salasan am arba'an wal yatroh sakka wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima in kana shalla khamsan syafa'na sholatahu wa in kana shalla tamaman kana targhiman lisyaitani rawahu Muslimun. Riwayat saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala mutab Abi Sa'id dapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saka ahadukum tatkala mangmang sahadukum sapa salah siji ciri kabeh fi sholatin dalam salat syahad walam yadrik dan orang nemu ya syahad kam salatan tidak salat
ya syakat salasan telu am arbaan atau papat apa telu apa papat fal yatroh mangga becik ngebuang ya syakat asaka ing mengkemang-mangan kita salahkan apa telu rakaat apa patang rakaat di sini yakin akan telu ya ini yakin wal yabni ala mastaikona lan becik ngendengaken suwung ala mastaikona ngatos barang kang lebih keyakinan ya suwung Sumaya sudu kari-kari sujud ya suwang sajdatin imam sujudan tujuh sahwi qabla ayu saliba sedurunge yentah uluk salam ya si akad ka wa in kana mangkalamun ana ya akad iku salat ya si akad khamsan ing 5 rakaat safa'na salatahu mangka ngegenepaken atau ngejangkepaken ya akad salatahu ing salat sesyahat wa in kana salat tamaman lamun ta salat ya lamun ta ana si akad salat ikut salat ya syahat tamaman halakan sempurna kanata targiman kanata mangka anak kanata mangka anak ya salat targiman nata anak alif ya kanata ya alif ya wa in kana lamun ta'ana ya khad salat ikut salat ya syahat tamaman kanata tamaman halakan sempurna kanata mangka anak ya sholat targiman ikut menjadi targiman asal mana targiman yang gerumbungakan mana ada targiman ikut gerumbungakan di setan maksudnya dia wirang setan makanya setannya kewirangan Lahu muslimun bisa mengatakan hadis siapa yang muslim diterjemah itu mana ngegerumpungakannya maksudnya juga ngegerumpungakan dia bilang setan maksudnya setannya orang berhasil godaan rawahu muslimun bisa mengatakan hadis siapa yang muslim wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya Rasulullah hadasa fi sholati syai'un qala wa ma dzaka qalu shallaita kaza wa kaza qala fasana rijlahi wastaqbala al-qiblata fasajada sajdataini summa sallama summa aqbala alaina biwajhihi wa qala innahu lahu hadasa fi sholati syai'un amba'tukum bihi walakin innama ana basarun ansa kama tansawna wa idza nasitu fazakkaruni wa idza sakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawaba wal yutimma alaihi summa yasjud sajdataini muttafaqun alaih. Riwayat saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Riwayat saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ibnu Mas'ud sallallahu Rasulullah sallam salat sapa Rasulullah sallam falamma sallama maka tukaran uluk salam ya Rasul kira mangka den ucapaken lahu ka Rasul ya Rasulullah hadatsa fi salati syai'un anata hadas ini dalam salat syai'un apa sewiji-wiji tidak batal. Kalau ucap ya Nabi, wa madaka lan iku apa uti mengkono hadat fi shalah. Kalau ucap para sahabat kabeh sholaita kada wa kada salat tuan kada wa kada ing mengkene lan mengkene. Kalau ucap ya Nabi fasana ridlaihi mangka pasana ridlaihi mangka melaku ya Nabi ridlai ing sikirone kanjeng Nabi wastaqbalal kiblata lan ngadep ya kanjeng Nabi ing kiblat fasajada sajdatini mangka sujud ya kanjeng Nabi sajdatin ing rong sujudan summa sallama kari-kari uluk salam ya Nabi summa aqbala alaina kari-kari madepakannya Nabi alaina ngatus kita biwaji kelan wajah Nabi waqala mangka ngucap ya kanjeng Nabi innahu law hadatsa fi sholati syai'un amba'tukum bihi
innahu setuna kelakuan law hadasa fi sholati lamuntah hadas ing dalam sholat syai'un apa suwiji ambak tukum mangka nyritakaken isun ing sira kabeh bi kelawan se walakin innama ana basarun lan tetapi ne angin patin utai isun basarun iku manusia ansa kang lali ya manusia kama tansawuna kaya barang kang pada lali sira kabeh wa idza nasitu mangka tatkala ne lali isun wazak kiruni mangka ingetna sira kabeh ni ing isun wa idza saka ahadukum lan tatkala ne mang ahadukum sapa salah sini sira kabeh fi sholatihi dalam salat nabi wal yataharra sawaba mangka becik wal yataharra mangka kudu maca ingatakan namanya ya wal yataharra yataharra sawaba mangka ngetaken ya syahat as-sawaba ing kebenaran wal yutimma alaihi mangka becik tempurnakaken ya nabi alaihi ing atase mangka becik tempurnakaken ya syahat kun alaihi ing atase kebenaran sumal yasjud kari-kari becik sujud ya syahat sajdatain sumal yasjud sajdatain kari-kari becik sujud ya nabi kan sajdatain ing rong sujudan muttafaqun alaih hadis muttafaq alaih wa fi riwayatin al-Bukhari lan dalam siji riwayat ke Imam Bukhari wal yutimma mangka becik nyempurnakaken ya syahat summa yusallimu kari-kari uluk salam wal yutimma mangka becik nyempurnakaken ya syahat summa yusallimu kari-kari uluk salam ya syahat summa yasjudu kari-kari sujud ya syahat wali muslimin anan nabi sallam lan kode hadis muslim setune kanjeng nabi Muhammad sallam sajada iku sujud ya kanjeng nabi sajdatai sawi ing sujud rorone sahwi ba'da salami ing dalam sawise salam wal kalami lan sawise ngomong wali Ahmad lan kedima Ahmad wa Aba Dawud lan Imam Aba Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i min hadisi Abdullah bin Ja'far saking hadisi Abdullah bin Ja'far marfu'an hadis marfu man sakka fi sholatihi fal yasjud sajdataini ba'da ma yusallimu sing sapa-sapa mang ya suwung fi sholati dalam sholat suwung fal yasjud mangka becik sujud ya suwung sajdataini kelawan rong sujudan ba'da ma yusallimu dalam sisi barang kang uluk salam ya simman wa sakhau Ibnu Huzaimah lan isnakaken kuwi hadis sapa Ibnu Huzaimah wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza saka ahadukum faqama fi raq'ataini faqama fi raq'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wal yasjud sajdataini fa illam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni wal lafdhu lahu bi sanadin dhaifin. Wa saking Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap Rasulullah idza saka hadukum tatkala mang sapa salah sini sira kabeh faqala mangka ngucap ya syahat fi rakaataini ing dalam rong rakaat wastatimma mangka nyempurnakaken ya qaiman khalikan ngadeg wal yamdi lan becik ngelangsungaken kala ngelulusaken ya had wal yasjud lan becik sujud ya had sajdatene kalawan rong sujudan wa ilam yastatim qaiman mangka lamun tore nyempurnakaken ya syahat qaiman khalikan ngadeg wal yajlis mangka becik lungguh atau dodok ya syahat wala sahwa alailan orang lali ikut tetap maling atau syahat rawahu Abu Dawud usni warakan riwayataken hadis sahabat Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah lan Imam Daruqutni wal lafdhu lan utilapat tahu di hadis bisa nadin dhaifun iku kelawan sanad kang dhaif wa an Umar radhiyallahu an Nabi sallam riwayat saking Umar radhiyallahu an saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngucap ya Nabi laisa alaman khalfal imami sahfun fa in sahal imamu fa alaihi wa alaman khalfahu rawahu al-Bazzar wal Baihaqi bi sanadin dhaif
laisa alaman khalfal imami, ora ana ing atas wong kang dalem sebudine imam sah. Apa lali? Fa in saha mangkala mentalali sapa imam, fa alaihi mangka wajib alaihi ing atase si imam, wa ala man khalfau lan wajib ing atase wong kang dalem sebudine imam. Nyatakan maksudnya ya. Rawahi Bazzar bisa mengatakan hadis sapa Imam Bazzar dan Imam Baihaqi bisa nadin dhaifin kalawan sanad kang dhaif. Wa qala Sauban radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallimu, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bi sanadin dhaifin. Dan riwayat saking Sauban radhiyallahu anhu Nabi sallam saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ucapan Nabi likulli sahwin sajdatani, iku tetep kerja saban-saban lali sajdatani utai rong sujudan ba'da ma yusallimu dalam sawise barang kang uluk salam ya Nabi. Rawahu Abu Dawud diriwayatkan hadis sapa Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah bisa nadin dhaifin kalawan sanad kang dhaif. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi idza samaa'u shaqqat waqra bismi rabbik, rawahu Muslim. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah sajadna sujud kita ma'a Rasulillah serta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza samaa'u shaqqat, ing dalam ayat idas sama unsaqat waqra bismi rabbika lan surat iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Ana sujud tilawat ya wasjud waqta sujudku sujud tilawat mah disunahkan mana sujud tilawat. Rawahu Muslim mengatakan hadis apa Imam Muslim wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma moga ngarito ni sapa anhuma saking karena Ibnu lan Abbas qala ngucap Ibnu Abbas in lafad sod laisat min azaimi sujudi, ora ana iya surat sod min azaimi sujudi iku saking pira-pira anggone sujud. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, dan teman-teman wis ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu ing sujud ya Nabi ya ing dalam surat Shad. Rawahu Bukhari wis ngriwayataken hadis sapa Imam Bukhari wa anhu radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin nadbi. Rawahu Bukhari dan riwayat saking Anas bin Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam setunjukkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada iku sujud ya Nabi bin nadbi kalawan surat Najm. Rawahu Bukhari sinawatakan hadis sahaba Imam Bukhari wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala lan yana saking Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala ucap Zaid bin Thabit qala ucap ya Zaid bin Thabit qala ucap ya Zaid bin Thabit qara'tu ala Nabi sallam an-najm wala yasjudu fiha, muttafaqun alaih. Qara'tu ma taisun ingat sekan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing surat Najm walam yasjud mangkal sujud ya Nabi fiha ing dalam salat, muttafaqun alaih. Hadis iku hadis muttafaq alaih. Wa Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala lan riwayat saking Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu qala ucap ya Khalid bin Ma'dan fudilat suratul haji bisa data ini fudilat dan utamakan apa surat haji bisa didata ini kelawan long sujudan. Rawahu Abu Dawud wis ngriwayataken hadis sapa Imam Abu Dawud fil marasil ing dalam pira-pira hadis mursal. Wa rawahu Ahmad lan wis ngriwayataken hadis sapa Imam Ahmad lan Imam Tirmidzi mausulan hadis mausul min hadis Uqbah saking hadis Uqbah bin Amir wa jadalan nambai ya Imam Ahmad ingapa pamalam yasjud huma fala yukroha
fala yaqra'ha. Wa sanaduhu dhaifun. Riwayat saking Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu kalau ucap ya Khalid bin Ma'dan fudilat suratul haji dan utamakan apa surat haji bisa data ini kalawan rong tujudan. Riwayat Abu Dawud mengatakan hadis apa yang Abu Dawud fil marasin ini dalam pira-pira hadis mursal. Warawa Ahmad yang mengatakan hadis apa yang Ahmad lah Imam Turmudi musulan hadis musul min hadis Uqbah bin Amir saking hadis Uqbah bin Amir wajad lan nambaya Uqbah bin Amir ing lafaz pamalam yasud huma mangka sing sapa-sapa ora sujud iya siwang huma in karone huma in rajana sujudan pada yaqra mangka kena maca iya siwang ha ing surat. Wa sanadu dhaifun lan uti sanad hadis dhaifun iku dhaif. Dalilun ta'kidun ala syar'iyatis sujud. Ala syar'iyatis sujud fiha. Tambah pinggir. Dalilun ta'kidun ala syar'iyatis sujud sahwi fiha. Dan Umar radhiyallahu anhu dan riwayat saking Umar radhiyallahu anhu kalau ucap Umar ing ayat ya ayyuhan nas inna namuru bisujudi eling manusia inna setuna kita namuru ikum liwati kita disujudi kelawan sujud panon saja teman kasih sapa-sapa sujud iya siwang fakot asoba maka teman-teman ngenani iya siwang wa malam yasjud lan sing sapa-sapa ora sujud iya siwang wala isma lahi mangka orang dosa iku tetep ale ngatus siwang karena sujud sunah hukumnya lamun umpamanya kita ngelakoni sujud ya ada ganjaran orangnya ya ada dosa. Rawi Bukhari mengatakan hadis siapa Imam Bukhari wabihi dan tetap dalam hadis Bukhari iku analafat inna wa lam yafridis sujuda illa an-nasa wawa fil muwatta satunya Allah iku orang mardokakan ya Allah asujudai sujud illa an-nasa angin arbintah karsa kita wawa fil muwatta lan ya hadis fil muwatta iku dalam kitab muwatta wawa fil muwatta wawalan ya hadis fil muwatta iku dalam kitab muwatta hadis karang Syafi'i muwatta hadis muwatta muwatta karang Syafi'i wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu lan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala utab Ibnu Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadna ma'ahu rawa Abu Dawud bi sanadin filinun riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala utab Ibnu Umar inna padkanu Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u iku maca ya Nabi alaina ngatas kita Al-Qur'ana ing Qur'an wa idza marra mangka kalang liwati kanjeng Nabi sajadati kalawan sujud kabbara mangka takbir ya kanjeng Nabi wa sajadalan sujud ya Nabi wa sajadalan sujud kita dari sahabat mau ragum serta kanjeng Nabi. Rawahu Abu Dawud mengatakan hadis apa Imam Abu Dawud bisa nadin kalawan ana sanad linun tetap dalam sanad linun iku lembak sanadin linun mas dan Abu Bakr radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasru kharra sajidan lillahi wa khamsatu illa nasa'i. Ya saking Abu Bakr radhiyallahu anhu setuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sana doanya kanjeng Nabi tidak jauh tatkala teka kanjeng Nabi amrun apa perkara ya suruh kang dajeng bungaken ya amruhu Nabi kharra mangkan abruk ya kanjeng Nabi sajidan kali sujud lillahi maring Allah wa khamsatu sing ngatakan hadis sapong lima illa Nasa'i kecuali Imam Nasa'i. Sekolah bila lagunya lah kayak monces ya. Wa
Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam jatulah sujuda summa rafa'a ra'sahu wa qala inna Jibrila atani fabasyirani fasadadtu lillahi syukran rawahu Ahmadu wa sahahu Hakim. Riwayat saking Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala ucap Abdurrahman bin Auf ing lapatu qala sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fato lamang kang dalakakeun kanjeng Nabi asujud ing sujude sumarofa kari-kari ngangkat ya kanjeng Nabi ra'sau ing basa Nabi wa qala ngucap ya kanjeng Nabi ingat na Jibril atan setune malaikat Jibril atan ikut teka ya malaikat Jibril fabasyarani mangka ngabunga ya malaikat Jibril fasadatu maka sujud isun lillahi karena Allah syukron karena syukur ni Allah. Rawahu Ahmadu ceritakan hadis sahaba Imam Ahmad wa sahal Hakim lanisna kakhakan hadis sahaba Hakim. Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha waliyan ila Yaman fadzakara hadis qala fakataba alim bi islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan rawahu Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Riwayat saking Barra bin Azib radhiyallahu anhuma setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam basahu iku ngutusku ing kanjeng Nabi ngutus ya kanjeng Nabi basa iku ngutus ya kanjeng Nabi alian isa dinali ila Yaman maring negara Yaman. Fadzakara hadis sama kan nyebut ya kanjeng Nabi al hadis ing hadis qala ngucap ya Barra Wakatabana kanurati yang lijun sapa sidinali Islamihim kelawan manjing Islami sahabat kabeh kelawan manjing Islami ahli Yaman benar. Wakatabana kanurati yang lijun sapa sidinali Islamihim kelawan manjing Islami orang negara Yaman kan. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat dalam mata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab ing kitab kharra maka nabruk ya Nabi sajidan kali sujud. Rawahu Baihaqi wis ngritakan hadis siapa yang membayar wa aslu fil Bukhari lan utiha saga hadis fil Bukhari ku dalam hadis Bukhari babu salat tatawwu utawi kuat menakan salat tatawwu salat sunah. An Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafaqataka fil jannati faqala awwala dzalik qultu huwa dzaka qala fa inni ala nafsika bi kathrati sujudi rawahu Muslimun. Riwayat saking Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala ngucap ya Rabi'ah illa qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ngucap di kudusin sabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sal tetakon sira fakultu maka ngucap isun asaluka tetakon isun ka ing andika murafaqataka ngebaturinane Tuhan ing dalam surga faqala maka ngucap ya kanjeng Nabi awa ghairaka wa ghaira dalik anaka hal selain mengkonon sebut kutu ngucap isun wa zaka wa iya zaka wa iya sal menanaka wa iya sal ucapan sal kemoga wa iya sal zaka iku mengkono muwafataka qala ngucap ya Ribai'ah fa inni mangka moga nulungi Tuhan ingkula ala nafsika ing atas awak Tuhan bika suatu sujud kelawan ake sujud. Rawahu Muslimun mengatakan hadis sapa Imam Muslim. Wa an Amr bin Umar wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngucap ya Ibnu Umar hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin qabla dhuhri wa raka'atin ba'da raka'atin ba'da maghribi fi baiti wa raka'atin ba'da isya'i fi baiti wa raka'atin qabla subhi muttafaqun alaih. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu
Huma qala ucap ya Ibnu Umar, hafitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngerak saeun daging kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaatin ing 10 rakaat. Rakaataini qabla dhuhri, rong rakaat ing dalam sedurunge dhuhur. Wa rakaataini ba'da landong rakaat ing dalam sawise dhuhur. Wa rakaataini ba'da maghrib landong rakaat ing dalam sawise maghrib fi baiti ing dalam umah si wong fi baiti ing dalam umah Nabi kan. Walau kata ini badal isya landong rakaat badal isya dalam sawise isya hibah itu dalam umay Nabi. Walau kata ini qabla subuh landong rakaat qabla subuh dalam sedurunge subuh. Muttafaqun alaih, ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Wa bi riwayatin man ing dalam segi riwayat lahuma kaduan karone lahuma kaduan rakaat qabla subuh. Rakaat ini bandal jumati landong rakaat imam sawise Jumat baiti dalam umay Nabi. Wali muslimin lan kada imam muslim kana ana ya Nabi idza tala'an ketika muncul apa fajar la yusalli man kana salat ya kanjeng Nabi illa rakaataini khafifataini angin rong rakaat kang endang sakarone. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla dhuhri wa rak'atayn qabla al-ghadati. Rawal Bukhari lan riwayatkeun Aisyah radhiyallahu anha satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ku anu kanjeng Nabi la yadau iku aran ninggal ya kanjeng Nabi arba'an 4 rakaat qabla dhuhri dalam sedurunge dhuhur wa rak'atayn qabla al-ghadati lan rakaat qabla al-ghadati dalam sedurunge subuh. Rawal Bukhari wis riwayatkeun hadis sahih Imam Bukhari wa anha radhiyallahu anha qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min nawafil asadda ta'ahudan minhu ala raqatil fajri muttafaqun alaih wa li muslimin raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat tindak Aisyah lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in dengan tebi-tebi minan nawafil sakit bila-bila sunnah asadda ta'ahudan ikulih banget ta'ahudan dan jagakan atau nejane minhu saking saya rakatul fajri ing atas rong rakaat fajar muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Wali muslimin lan kedua hadis muslim wali muslimin lan iku tetap kedua hadis muslim utawi lafaz rakatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Utai rong rakaat fajar iku bagus minat dunia penimbang saking dunia lan fiha lan barang kata tepian dalam dunia. An Ummi Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla sunnatul rakaatan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah rawahu Muslimun. Riwayat saking Ummi Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat mutab ya Ummi Habibah hingga pacami itu Rasulullah SAW meruang isun ing Rasulullah SAW yakulu ing ucap ya Rasulullah hingga pademan telas natal acara rakaatan sing sapa-sapa salat dia suwang ing 12 rakaat yaumin lailatin ing dalam sedingan sebengi bunya lahu maka den bangun lahu kedua suwang bina kalawan 12 rakaat baitun apa rumah atau gedung fil jannati dalam surga. Wa muslimun ismawatakan hadis apa Imam Muslim wa fi riwayatin lan ikut tetap ingin dalam siji riwayat nah utilapat tatawuan tadi baitun fil jannah jadi 12 rakaat tatawuan dari siji riwayat nah doa apa tatawuan satuna wali Tirmidzi lan kedua Tirmidzi nawu ikut semacam hadis wa zada arba'an lan bai Imam Tirmidzi ngapat arba'an qabla dhuhri 4 rakaat ing dalam sebelum dhuhur wa rakaataini lan rakaat banda imam sawise dhuhur wa rakaataini banda maghrib lan rakaat imam sawise maghrib wa rakaataini banda isya lan rakaat dalam sawise isya wa rakaataini qabla salatil fajr lan rakaat ing dalam sedurunge salat fajar. Wali khamsati anha lan khamsati kedua 5 anha saking hadis mereka
Adina lewat khamsatil itu kedua lima anda saking salat fajar. Terdapat man khafado. Ibaratnya dapat man khafado. Man khafado arba'in qabla dzuri wa arba'in ba'da harramahu wa 'alan nari. Man khafado sing sapa-sapa ngeraksa ya siang tegas nglakoni arba'in ing atas tatang rekaan qabla dzuri dalam sedurung dzhar. Wa arba'in ba'da lan tatang rekaan ba'da dalam sedurung dzhar. Harramahu wa 'alan nari mangga haramaken siang sapa wa 'alan nari ing atas neraka. Oh. Diharamakan mandi neraka ini kalau kita nggak melakukan ini patang rakaat bangannya dohor kayak begah. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu wa antalla arba'an qabla al-'asri wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ucap Ibnu Umar Mengapa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an moga-moga rahmati sapa wa imra'an ing wong sewiji salat kang salat ya imra'an arba'an ing patang rakaat qabla al-asr dalam sedurunge asar. Wa Ahmad meriwayatkan hadis sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa hasanahu lan ngitung hadis hasan. Lalu hitung hadis hasan ya Ahmad lan ya Imam Ahmad ing hadis wa Ibnu Khuzaimah lan Ibnu Khuzaimah wa sahhahu lan hitung lan isnahakaken ya Ibnu Khuzaimah hu ing hadis wa Abdullah bin Mughafal al-Muzanni radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghribi summa qala fi salisati liman sa'a karahiyatan ayatahidan nasub sunnatan rawahu Bukhari wa fi riwayat Ibnu Hibban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'ataini wa li muslimin an Anas kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana Nabi sallallahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yarona falam ya'murna walam yanhana. Riwayat saking Abdullah bin Mughafal al-Muzanni radhiyallahu an saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngucap ya kanjeng Nabi dari kanjeng Nabi sallu pada salat asar kabeh qabla maghribi ing dalam sebelum maghrib. Sallu qabla maghribi pada salat asar kabeh qabla maghribi ing dalam sedurunge maghrib qabla maghrib. Suma kola kali-kali ngucap dia tanya Nabi fisalisati dan kata pentelune liman sa'a bagi wong kang sing kersa hari salat maghrib mah bagi wong sing kersa maghrib mah waktunya sempit jadi lamun kita ngelakoni salat qobliyah maghrib sehingga ke awal waktu anjing ya kalau wong wis kumpul ngelakoni salat sunah maghrib qobliyah iku aja liman sa'a dia karena dia liman sa'a ke dia wong kang keresaya si wong karayatan karena makruh ayat takhida karena makruh yang ada pentagawa ya sindak tagawa haing salat sunah maghrib kah siapa manusia sunatan ing sunah karayatan karena makruh saking artin tagawa haing salat siapa manusia sunatan ing sunah. Wa Bukhari meriwayatkan hadis sahih Imam Bukhari wa fi riwayat Ibnu Hibban lan dalam riwayat Ibnu Hibban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam setunya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dia kanjeng Nabi qabla maghrib ing dalam sebelum maghrib rakaat ini rakaat wali muslimin galan kedua muslim wa riwayat saking Anas kunna nusalli rakaatini ba'da ghurubi syamsi kunna ana kita kalimat ghariyah kuna anu kita misalnya ke salat kita rakaat ini imrah rakaat ba'da ghurubi syamsi dalam suruh kesermenya wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarona lan ana sapakan Nabi sallam yarona iku ningali kanjeng Nabi na ing kita walam ya'murna mangka orang merentah ya Nabi na ing kita walam yanhana lan orang nyegah kanjeng Nabi na ing kita merentah ora nyegah ora gimana wa
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhafifu rak'atayn allatayn qabla salati subhi hatta inni aqulu aqra'u bi ummil kitab muttafaqun alaih. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat mutabbi Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sapakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhafifu iku ngeringenakeun ya Nabi atau iku ngentengakeun ya kanjeng Nabi rak'atayn ing rakaat allatayn qabla salati subhi kang ing dalam sedurunge salat subuh. Allatayn simusul tasnya allatayn qabla salati subhi kang ing dalam sedurunge salat subuh. Hatta ini malam-malam setuni sunnah kuliku ngucap isun apa akro maca akroa anak tamat ya kami Nabi di ummil kitab kalawan ummil kitab Fatihah. Quran tamat ya Nabi di ummil kitab kalawan ummil kitab muttafaqun alaih. Ya hadis iku hadis muttafaq alaih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'a fi rak'atain al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad rawahu Muslimun. Riwayat saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam setunya kan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'a kuma dia kan Nabi fi rak'atil fajr dalam rakaat salat fajar. Ini dapat kuliah ayyuhal kafirun lan qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim mengatakan hadis siapa Imam Muslim. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atil fajr ittaja ala shiqqil aymani rawahu Bukhari. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat mutakin Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza salat kalian salat ya kanjeng Nabi rakaatil fajr ing rakaatil fajr ittata maka turun miringnya kanjeng Nabi ala sikil aimani ngantos sigara kanjeng Nabi kang sebelah kanan sunah sebenarnya salat rakaat fajar salat sunah rakaat fajar tadi turun miring ala sikil aiman ngantos sigara kanjeng kang sebelah kanan kononku jangan doang juga sunah kagok lajeng keturu lajeng tuh dia di sebelah kiri belakang sunah itu ya. besar ya kita Wan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'atayn qabla salati subhi falyattaqi ala jambil ayman rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah Mengapa dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum tatkala salat apa salah siji sira kabeh rakaatan ing rakaat qabla salati subhi dalam sedurunge salat subuh wayat tajima kabetik turun miring ia syahat ala jambil aimani atas lambung syahat kang sebelah kanan rawahu Ahmad ceritakan hadis sahaba Imam Ahmad Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa sahhahu dan usnakakan ya Imam Ahmad wa hadis wa Ibnu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masnan wa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan yutiru lahu ma qad shalla muttafaqun alaih. Wajib khamsati wa sahahu Ibnu Hibban salatul laili wan nahari masnan wa qala an-Nasa'i hadza khata'un. Ya Ibnu radhiyallahu anhu qala mutabi'a Ibnu Umar inna qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indika sapa Rasulullah sallam inna qad salatul laili masnan uti salat bengi iku roro ati rakaat maksudnya. Salatul laili masnan uti salat bengi masnan iku roro rakaat salam ayo digembang patang rakaat salam siji. Muhammadiyah mah salat tarawih patang rakaat salam sepisan jadi 10 rakaat itu rong salaman doang. Pada kali tiki sholatul lail masnan uti salat bengi iku rong rakaat
Kayu orang rakaat salam, jarang salam. Sampai tahajud lu luar bisa. Ya, patang rakaat salam siji. Jadi Wahabi mah salat tarawih digawe 8 rakaat, salam goro. Terus kita menurutin baca hadis ini. Masnan. Wa khafa idza khashiya ahadukum suba mangga tatkalana wedi sapa salah siji cerita be asuba ing kesubuhan sallallahu ka salat ya siakat rakaatan wahidatan ing rakaat kang diwitiru kala gawe ganjil ya siakat lahu kedua alu kala gawe yutiru lahu na qadalla tutiru ya dulu tutiru kalau gawe ganjil ya rakaat lalu kerja syakat nah kau disolain barangkang teman-teman sholat ya syakat di sholat witir rakaat namun 3 rakaat si rakaat kumah ben aku diganjilakan kedik-kedik witir rakaat adnal kana 3 rakaat pang ake-ake sholat witir ikut 11 rakaat namun Arab nurut Sayyidina Umar dari witir atas rangset tahajud terus beragat sholat tahajud terus beragat ditutup kalawan witir itu menurut Umar. Namun Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar sedurungnya tahajud rangset sholat isya sunnah bandia isya terus langsung ditutup karo witir itu menurut Abu Bakar. Silahkan Arab ambil Sayyidina Umar ataukah ambil Abu Bakar. Tapi orang kita bakal orang pasti tangi ngegagun ya terus ikhtiar baik yang saya salat isya terus ba'diyah isya terus ditutup kalawan witir Arab lalu ditangi bukan Arab baik tahajud silahkan tapi aja ditutup karo witir maling kena usbakon witir kena la witrana filari orang anak witir roro yang dalam bengi yang dalam bisa dibengi Wasau Ibnu Hibban lanis nyokyakan hadis apa Ibnu Hibban salatul layli wan nahari masnan uti salat bengi wan nahari awan masnan igurong rakaat wa qala Nasai dan jika sapa Imam Nasai hada khataun dari mana Nasai hada utawi itulah hadis salatul layli wan nahari masnan khataun itu salah di rumah salatul laili wan nahari masnan salat bengi dan awan 2 rakaat wa qala ucap sapa Nasai dari Imam Nasai hada khataun utawi kila hadis salatul laili wan nahari masnan khataun ku salah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Andika sabda Rasulullah sallallahu alaihi salati banal faridati salati laili akhirul muslimun utawi utamanya salat banal faridati dalam sisa salat fardu salatul laili itu salat malam salat bengi yang utamanya salat sebenarnya kita melakukan fardu itu salatul laili salat bengi tahajud akhirul muslimun wes mengeluarkan hadis apa Imam Muslim yang disebut tahajud itu sholat tengah bengi sebenarnya dituru hari kita orang turu mah gara-gara tahajud ya hari sholat tahajud itu sholat sebenarnya turu dari tangi sholat tahajud ada yang tahajud ada turu maning ada yang tahajud ada yang qiyamul lail anapun derajatnya apa oncol sholat tahajud ampas oncol sholat qiyamul lail Antal ku lebih jadwal. Wan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu lan saking Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Betul Rasulullah sallam qala kuntat ya Rasulullah al-witru haqqun ala kulli muslimin man ahabba al-witra bi khamsin falyaf'al wa man ahabba al-witra bi thalathin falyaf'al wa man ahabba al-witra bi wahidatin falyaf'al Rawi al-ba'du illa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wa rajjahan Nasai waqfahu riwayat bin Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ucap ya Rasulullah ucap al-witru hakun ala kulli muslimin witir hakun iku hak ala kulli muslimin ing atas saban-saban wong muslim manakabba al-witira cinta pesapa kepengen ya siwang al-witira ingat pintegawi witri ya siwang yukhamsin kelawan 5 rakaat fal yapal maka silahkan menggawennya siwang wa manakabba al-witira lang sapa-sapa kepengen ya siwang ngarepin tegawi witri ya siwang dicalasin kelawan 3 rakaat fal yapal maka becik menggawen atau maka silahkan belah. Pamana khabba ayu tiran cinta sapa kepengen ya suang ayu tira inarepin tegawi witri ya suang waqidatin kalau terkaat fal yapal maka becik menggawen ya suang kita menggawi witri be rakaat belah hitung-hitung belajar lokah atau silahkan ya witriku hak bagi kita muslim aja santai orang lakon witri pisan ada bulan puasa doang gitu kita ada itu di puasa doang terawih orang bulan puasa mereka dari witir wal arba'atu semua takkan hadis pulang papat illa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan semua khakan hadis siapa Ibnu Hibban walajahan Nasai wa Paulan isnarjah nanti memperkuat ya walajahan Nasai lan memperkuat siapa Imam Nasai wa ilmu kufi hadis wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala laisal fitru bi khatmin kayatil martubati walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahahahu riwayat saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ucap Ali bin Abi Thalib laisal fitru bi khatmin orang apa witir bi khatmin iku kelawan ganep kayatil maktubati kaya tinggal salat maktubah walakin suatun lan tetap ini kusunah sannaha kamis minaha penha inggidir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Nasa'i mengatakan hadis sahabat Imam Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa hasanahu lan ismitung hadis hasan Imam Tirmidzi hadis wal Hakim lan Hakim wa sahahu lan ismahan Imam Tirmidzi hu ing hadis wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi syahri Ramadan thumma tazaruhu minna qabilati falam yakhruj wa qala inni khasyitu an yuktaba alaikumul witru rawahu Ibnu Hibban riwayat saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuna Rasulullah sallam qama iku tangi ya kadang Nabi Fisari Ramadan ingat bulan Ramadan summan tajaru kali-kali pada nunggu ya sahabat kabeh Nabi minaloka bilati saking tahun kaningar falam yakhrud mangkara metu ya Nabi wa qala lan ucap ya Nabi jadi kalian ini khasitu an yuktab alaikumul witru setunusun ikut diisun ingat perintah dan pardokakan ingat terkabeh al witru apa witir wa Ibnu Hibban wa sunayatakan hadis siapa Ibnu Hibban ini setunai sun khasitu ikut diisun ayub taba ingat perintah dan pardokakan alaikum ingat terkabeh al witru apa witir wa Ibnu Hibban wa sunayatakan hadis siapa Ibnu Hibban sallu alaihi wa an Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amadakum bi salatin fihi wa khairun lakum min humrin na'mi wa ma hiya ya Rasulullah qala al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajri rawahu Ahmad wal arba'atu illa Nasa'i wa sahih Hakim wa rawahu Ahmad an Amr bin Su'ab an abihi an jaddihi nahwahu riwayat saking Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu qala mustaqiya Kharijah ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amadakum satuna Allah amadakum iku nambahi Allah kum ing sira kabeh di salatin kalawan salat iya salat khairun iku bagus lakum kudu sira kabeh ting hubunane tinimbang saking hubunane amin apa kumlina amin kan
khumrin na'ami. Apa gimana lagi? Himar engon sama Emon. himar ingon una ngucap isun dama iya lan iku apa iya khumri na'am ya Rasulullah qala al witru ma baina salatu isya ila tulu'il fajri. Witir iku barang kang tetap di dalam antara salat isya sampai tumang kamari muncul fajar. Waktu ini melakukan salat witir. Wa Ahmadu sebenarnya hadis sahabat Imam Ahmad wa arba'atu lan wong papat ilan Nasai angin Imam Nasai wa sahal hakim lan isnya khakkan hadis sahabat si hakim wa rawa Ahmadu lalu sebenarnya sahabat Imam Ahmad an Amr saking Amr bin Su'aib an abihi saking bapane Amr an jadi saking nyanya Amr nahwahu ini sama dengan hadis an Abdullah bin Buraidah an Abi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haqqu al-witru haqqun wa man lam yutir falaysa minna akhrajahu Abu Dawud bi sanadin layyin wa sahal hakim wa lahu sahidun dhaifun an Abi Hurairah inda Ahmad wa sakin Abdullah bin Buraidah an Abi saking bapana Abdullah radhiyallahu anhuma qala mutaqiya Abdullah inna pada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru hakun utir hakun ku hak amalan yutir mangka sing sapa-sapa ora gawe witir ya suwang falaisa minna mangka ora ana ya suwang minna iku saking golongan kita wah kudu gawe witir iki bentar al-witru hakun utir hakun ku hak amalan yutir mangka sing sapa-sapa ora gawe witir ya suwang falaisa minna mangka ora ana ya suman minna ku saking golongan kita akhrajahu Abu Dawud mengeluarkan hadis sapa Imam Abu Dawud bisa nadin lain kelawan sanad kang lembek wa sahal hakim lan isma khakon hadis sapa hakim walau saidun yang tetep lawa ke hadis saidun yang pun iku ana sahid saksi kang dhaif an Abi Hurairah riwayat saking Abi Hurairah inda Ahmad nunggu Imam Ahmad wa ana usata radhiyallahu anha lan wasan radhiyallahu anha walat mutab hijansa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yari wazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ikhda salat raka'atan yusalli arba'an fala tas'an an khusyihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'an an khusyihinna wa tulihinna summa yusalli salasan qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah anamu qabla an tutira qala laisa inna aini anamani wala yanamu qalbi muttafaqun alaih wa fi riwayatin lauma anha kana yusalli minal layli asra raka'atin wa yutiru bi sajdatin wa yarka'u raka'atil fajri bi fatilka salasa asarata raka'atan. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat tabi Aisyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora ana sapa Rasulullah dari wajidu iku nambah ya Rasulullah fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan wala fi ghairi lan ora ing dalam seliana bulan Ramadan ala yang tang syarat rakaat ing atas 11 rakaat karena Nabi ke salat witir baik bulan Ramadan maupun luar bulan Ramadan ora kurang saking 11 rakaat. Nabi mah Yusalli arba'an kang salat ya Nabi arba'an ibadah rakaat para tas'al mangka takon sira tas'al tanas lagi para tas'al mangka takon sira
an husnihinna saking bagusnya 11 rakaat wa tulihinna lan dawane 11 rakaat tuma yusalli arba'an kali-kali salat ya nabi arba'an 4 rakaat wala tas'al mangga takon sira an husnihinna saking bagusnya 11 rakaat wa tulihinna lan dawane 11 rakaat tuma yusalli salasan kali-kali salat ya nabi salasan intel rakaat kon Aisyah ketika sabun kita Aisyah fakultu maka ucap isun ya Rasulullah namanya qabla ayu apakah turu kita qabla ayu qabla an tutiro sedurungan tahta witir an nutiro tak tutiro nutiro ya tutiro namamu anata turu ya Rasulullah jadi cerita aku tuh mengucap isun ya Rasulullah namamu anata turu sira qabla antu jira sederhana tagali itu cira orang tempat Nabi yang sah inna aini tanaman setuhunya aina ija tapi setuhunya mati sun tanamani ikuturu iya mata raisun walayana muqalbilan orang turu apa tisun mutafakun alaih hadis itu hadis mutafak alaih wa fi riwayatin lauma wa dalam satu riwayat lauma qadil karune lahuma qadil karune hadis roro anha saking kisah karena ya kan Nabi sholat ya kan Nabi melalui saking waktu bunyi asrah rakaatin ini 10 rakaat walau tirulan dawi tirakan yang Nabi bisa jatim kelawan sesujudan rakaat walau kaulan buku kan Nabi waqatil fajr imran rakaat fajar fatilka salah seasara rakaat mangka uti mengkono iku 13 rakaat wa anha radhiyallahu anha qalat lan saking siang sa radhiyallahu anha qalat ucap Aisyah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil minallaili salasa raka'atan yutiru min dalika bi khamsin la yadrusu fi shay'in illa fi akhiriha wa saking siang sa radhiyallahu anha qalat ucap Aisyah kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ya Nabi minal laili saking waktu bengi salasa raka'atan ing 13 rakaat ya turu khalo agawi tirakan Nabi minta dikasaki mengkono salah saking mengkono salah asar rakaatan ya khamsin kalawan 5 la yadrisu kang ora dodok ya kan Nabi bisa dalam segitu-gitu illa fi akhiriha anjing dalam akhirat 13 rakaat artinya terus menyebut aliran malim terus sampai tekan 11 rakaat wa anha radhiyallahu anha qalat lan ila saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ucap Aisyah min kulli layli qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila syahri muttafaqun alaihima ya saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ucap Aisyah minggu lalu saking saban-saban mengikat autara teman-teman gawe terisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pantaha witru mangka nirman notong witru apa witru Nabi ila sahai sampai cuma kali waktu sahur jam 4 mutafakun alaiha ila hadis ikum mutafak alaiha kami sepakati alaiha yang hadis bukan Muslim Wan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anha qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la taqul mithla fulan kana yaqumu minal laili wa taraka siyamal laili muttafaqun alaih riwayat saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anha qala ucap ya Abdullah bin Amr bin As ila padikola li ucap li kadaisun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun ada nasira misla fulan kana iku kaya semacam yang fulan kang ana yang fulan yakumu ikut tangi yang fulan minal laili saking waktu bengi matara ke kiamal lagi maka ninggal yang fulan kiamal laili ing tangi bengi
Ini kita nih Bina maning orang kiamulail. Ayun. Ada dia yang kono. Kudu mayang. Ya, saban bengi. La takun aja'ana silang isra bulanin kada iku kaya semacamnya bulan karena kang ala yang bulan yakum ikutan yang bulan dengan lele saking waktu bengi pataraka kiamal lele mangka ninggal yang bulan kiamal lele ing tangi bengi muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Nah tangi benar dulu doang tangi dalu tapi harus nunggu doang mau sering sama yo mah nunggu belak maning tuh. Benar makanya. Tawar ngewadang. Kewadang. Sahura. Kan Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awtiru ya ahla Qur'an fa inna wa witrun yuhibbul witra rawahu khamsatu wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dan saking Ali radhiyallahu anhu qala mutaf Ali yang apa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awtiru dari tidak silakan ya ahla Qur'an ya ahli Qur'an maka contohnya Allah witrun iku ganjil yuhibbul witra dengan ya Allah ta'ala al-witra ing barang kang ganjil wa inna Allah maka sunallah yuti witrun iku ganjil yuhibbul witra dengan ya Allah al-witra ing kang ganjil lalu khamsatu sunayatakan yang hadis 105 wasakhaw Ibnu Huzaimah lan wisnuhakan hu ing hadis sampai Ibnu Huzaimah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap Ibnu Umar ij'alu akhir salatikum bil witron muttafaqun alaih. Oleh kanjeng Nabi qala ngucap Nabi ij'alu akhir salatikum bil witron ngadagakeun sira kabeh akhir salatikum ing akhir salat sira kabeh bila ini waktu bengi witron ing ganjil muttafaqun alaih. Hadis iku hadis muttafaq alaih. Tembakan Sembilan Hah? 11 Terus Lanjut. Banting Sepuluh lah. Wah, terima lah pokoknya tunggu wis turunnya kan sepakat kerunya wis jangannya masih ada Segilas kita. Sahura.